Halo guys, bersama gue di channel Will Dimekun. Hari ini gue akan merasa anime lagi yang menjadi anime favorit gue ya kan di musim Spring 2026 adalah ICLV episode spesial. Ya, jadi sebelum masuk ke animenya, izinkan gue untuk bilang akhirnya gitu kan gue kembali lagi di dunia per-YouTubean ya kan. Jadi emang sudah lama ya, sudah jadi memang vakum satu musim ya kan, hampir satu musim ya. Jadi gue melewatkan apa? Gue melewatkan musim winter kemarin. Terus sempat emang fall tidak tuntas. Jadi ya bisa dibilang hampir semusim lebih ya gitu kan. Hampir semusim lebih gue melewatkan beberapa anime yang bagus gitu kan. Jadi ya gue nggak tahu nanti uh, kedepannya gitu kan, apakah nanti bakal gue react anime lagi dengan banyak gitu kan, atau ya hanya beberapa aja gitu kan, jadi yang bisa gue ambil gitu. Tapi untuk sementara gue melihat yang di depan mata dulu, atau gue melihat yang ada di list dulu gitu kan, yang baru keluar kali ini, yaitu adalah ICLV episode spesial seperti itu. Ya, bicara ICLV gitu kan, finally gitu kan, akhirnya muncul lagi di peradaban. Memang awalnya kan dipikir bakal apa ya, mungkin terkendala kali ya di season 2-nya kali ini gitu kan. Karena kan emang mereka kan emang announcement bakal ada sequel, dan nggak nyangka ternyata emang ada season 2-nya gitu kan. Tapi berhubung season 2-nya masih belum tahu kapan gitu kan, entah mungkin di 27 atau mungkin di akhir 26, ya gue nggak tahu lah gitu kan mereka nanti bakal ngasih pengumumannya kapan gitu kan. Tapi yang jelas udah diberitahu di official kalau isi live bakal ada season 2-nya gitu. Jadi ya untuk ya sekedar rindu ya, sekedar melihat si King Yuya ini kan tampil lagi di Seleve gitu kan. Jadi kita nonton episode spesial, semoga ceritanya masih nyambung gitu kan sama season satunya gitu. Jadi biar harapan gue sih semoga cerita yang nanti ditampilkan itu emang canon gitu. Jadi maksudnya bukan yang santai-santai atau kayak sekedar kayak OVA yang ada lucu-lucuan aja gitu, enggak. Jadi gue berharap semoga emang ini ceritanya jadi nyambung, kayak jadi jembatan kalau nanti ceritanya bakal nyambung ke season 2-nya gitu. Jadi makanya gue berharap semoga seperti itu, karena kan kalau gue lihat dari durasinya kan hampir sejam ya, 45 menit lah gitu kan. Jadi makanya gue pengen tahu nih apakah cerita ini emang bakal nyambung apa enggak seperti itu. Dan ya udah, tidak menunggu lagi, langsung ke episode 1 atau bisa dibilang episode spesial dari ICLV. Langsung aja. Oke, langsung aja ke episode 1 atau episode spesial dari ICLV. Ya, bener ternyata hampir 40, hampir bisa bilang ya hampir 50 menit ya gitu ya. Jadi 47 menit sekian gitu kan. Ya, kita lihat nanti bakal seperti apa. Langsung aja. Ya, tampilan gue mungkin gak bakal jauh dari apa yang gue edit sebelumnya. Jadi kurang lebih kayak gitu. Ada gambar gue, ada video gue, sebelahnya ada animenya kayak gitu. Tapi mungkin ya agak sedikit lebih terang aja sih. Jadi biar teman-teman bisa nonton bareng. Tapi kalau suara ya gue nggak janji bakal gue taruh gitu. Jadi ya tergantung nanti copyrightnya kuat apa enggak nih anime ya. Jadi biasa ya kan. Wih, it's the king you ya kan. Woi, si Yuti nih ya kan. Buset, heboh banget kayaknya. Buset, cepet amat anjir, itu udah nge-escape 2 orang ya kan. Oh, 3 deh sama ibunya. Iya. Siap. Aduh. Kayak yang Chloe masih cantik seperti biasanya ya. Masih langsung jadi publik ini ya. Jadi bahan pembicaraan ya kan. Wah, ini jago banget nih orang nih ya kan. Iya, jelas lah. King garuk-garuk ya kan. Iya. Gimana nggak merdeka ya kan, hidup di 2 dunia gitu kan. Di dunia
isekai sama dunia ini asli gitu kan. Itu tidak ada pengaruhnya gitu. Glowing banget nih kan. Jadi lu ya nge-grooming ya kan. Diri lu di isekai ya kan, terus masuk ke dunia nyata tuh bener-bener berkah banget. Musik lagunya. Gue seneng banget pianonya tuh. Enak kan lagunya tuh kan openingnya. Semoga season 2 nih Tsukiyomi lagi yang ngisi ya. Lagunya enak semua. Wah, ada yang ngintip ya. Kok kesannya kayak pamer ya? Ya, misalnya kalau ininya masih ada JPEG ya, PNG-nya ya. Habis oke lah ya. Beli PNC emang nggak ada yang berubah yang drastis gitu. Gue nggak suka dari beli PNC itu emang visualnya sih yang emang nggak jauh beda gitu kan di season satunya gitu. Enjoy you ya. Oh, ini yang di bar nih. Cewek yang di bar, kayaknya ya. Oh iya bener, iya cewek yang di bar nih. Iya, masih inget anjrit. Buset dah. Onesan ya kan. Onesan. Ini cewek yang di bar ini. Ada apa nih ya kan? Ada apa nih? Paling Yuti. Siapa lagi ya kan? Ya, iya bener yang dikenalin. Bakal gempar nih ya kan? Karena bukan manusia biasa ya kan, pasti. Dia sekelas nggak sama Yuya? Kayaknya enggak ya, pasti. Oh enggak, kayaknya enggak deh. Dia beda kayaknya. Ya enggak sekelas. Enggak sekelas. Ya enggak ada kan? Enggak ada. Dia sama satu lagi siapa ya? Gue lupa tuh yang rambut pendek tuh. Buset, kenceng banget ya fluidnya anjir. Buset 3 poin. Sugoi. Gua kalau inget dribble tadi tuh inget Roger Sumatera gue. Rada ini ya, rada ke-trigger itu nih. Salah satu studio kan sama Mini Pense kan. Enggak sama dribblenya sama. Yang penting cepet ya kan. Yang penting nggak perlu detail ya kan. Yang penting cepet aja ya. Biar aman ya kan. Dari ujatan netizen ya kan. Grafiknya mah bagus ya. Cuman ya itu. Kalau battle emang masih ada celah ya kan. Buset dah.
Tuh, biru, 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 biru. Langitnya biru maksudnya. Yuti kan jadi orang terakhir yang dipungut Yuya kan. Mm-mm. Iya, iya dia orang terakhir. Karena ada hubungannya sama Mala kan. Emang gitu ya. Ya kan ngeliat dialognya ya kan. Langsung rame deh ya kan. Satu atap sama Yuya ya kan. Biasa diomongin langsung bersin, klasik banget. Hehehe. Hehehe. Pasti. Oh, itu senpai ya. Berarti masih kelas 1 berarti masuknya. Jatuh. Aduh, jatuh. Ada yang jatuh. Ini gue jatuh. Udah biarin ah. Udah amat. Jadi di Yuti itu SMP. Iya. Ini gue nggak merhatiin tadi. Di SMP dia ya kan. Kalau di sini kan SMA. Sebenarnya masih satu sekolah. Ini kayak dialog yang beda deh. Oh iya beda. Ini villain ya. Jadi Yuti itu ini ya gabungan antara Mala sama Nirmala ya. Jadi Nirmala tuh kayak apa namanya? Kayak jahat gitu. Sorry, Nirmala tuh yang baik, yang Mala itu jahat ya. Energi jahatnya. Ya. Kayak apa ya? Kayak di anime apa nih? Ini para Mala ini ya. Nah, paling King Yuya bakal ngatasin ya kan. Ini mah klasik ini ya kan. Dialog ampas. Dia dialog ampas nih nakut-nakutin penonton aja kalau lu tuh kuat gitu loh. Kalian tuh kuat banget nih ya. Takut ya. Padahal Yuya bakal ngatasin ya. Dilihat kayak Jetsu ya kan. Kayak Jetsu putih. Kan dari samping. Dari rambutnya sama ya kan. Gue bisa pakai kacamata gue. Karena emang di HP kan jadi kecil subtitlenya. Akhirnya dia masuk eskul ini ya, panahan ya. Benar.
Pas episode terakhir itu kan. Mm-mm. し Si kelinci ya, ini bisa ngomong. この星に存在する悪意、負の塊。ジャトはそんな存在だ。とにかくユティは生の技を受け継ぎながら生に属していない貴重な存在。Mm-mm. ジャはユティを回収す Betul. るかもしれない。 Mm-mm. Ya sesuai omongannya tadi. お前が面倒見てやれ。いいな。 Nah, nggak ada king ya. お前がユティと同様の存在。分かっているな。こうして俺は生とジャの戦いに巻き込まれることになった。私は全ての元凶であるジャを倒す。 Let's go. Kau bisa. ユーティさんの Kak Kaori nanya-nanya gitu kan. Dia tuh orangnya gimana sih? いや、文化の違いっていうのかな。あー Ini sebelahnya aja. いつも師匠に食べさせてもらっていた。あー Nurut lagi. Pikir masih bocil kan. 驚愕。すごく美味。ゆうやさんに食べさせてもらえるなんて羨ましいです。 Gas. Udah kode banget itu. Apa? 服脱がして師匠にいつも What? Gas. Gas. Ayo. Ruby aja bisa ya kan? Kan udah 16 tahun kan? ああ、そうだね。庭でも散歩しようか。 Ah. Iya adiknya Yuti lucu banget. Kan emang Kaori pernah ya masuk ke dunia Sekai. もっと見てみたいです。 俺自身はまだ力 Tapi sekali pas waktu itu masuk ada ini ada keributan ya kan. Baru bilang. Nah, itu si Kun rambut ungu nih yang pendek. Siapa sih namanya lupa gue. Biasa. It's the king. In X. Ya elah bener dong. Tapi sedikit better ya di dibanding Tebate ya kan. Tebate mah parah anjir itu PNG ini banget, slideshow banget. はい。レクシオ・フォン・アルセリアさん。香りはその。ゆうや様。 Buset, adu gitu ya. 今日は朝のせいで泥で汚れたから。 Terus mau ngapain? Alah, mau mandi. Buset dah. Atau udah buka aja di sini. もちろん、ゆうや様のことよ。 Alah. Tuh kan liatin opainya ya. Aduh, mana tahan. Keburu basah. Badannya maksudnya. Kan mandi ya. ユーティ 髪や瞳の色は同じ。となると香り殿は優也殿と同じ貴族と王族ということだ。 Jadi kepikiran nih. Jika pengawalnya ini banget ya. Setia banget sama pengawalnya. Ah, tapi ini sih, ini baru nih, ini. 死なねえんだろう。うん。
Ini kayak flashback deh atau 生と言ってもこの程度か。牽制。あ？お前を逃がすわけにはいかない。 oh dari bawah dia. Set dah. 油断が過ぎたな、牽制。天国。 Set hukuman langit. まさか生の中から邪の力を扱う者が出てくるとは。こりゃ他の連中にも何を割った気でいるんだ。 Langsung dicerot dari belakang ya. Mati lah. つまんねえ。せっかくジャドムの力を手に入れて生の連中に喧嘩売ったってのに。楽しませろや。 Memang itu anomalinya ya kan. Jadi para mala tuh para nirmala tuh punya kekuatan mala gitu. Mungkin dianggap kekuatan mala lebih kuat gitu kan. Jadi mereka kurang puas gitu untuk dapetin kekuatan dari nirmala itu sendiri kan. Jadi makanya dia nge-explore sejauh itu gitu kan. ここまでか。邪の力に適合できた数少ない実験体だったからこそ Iya. 制御を甘くしていたんだ。仕方ない。こうなったら奴には消えてもらわねば。そうなると未だに生きている旧姓のなり損ないに宿らせている我々のかけらにも新たな宿主を探させて Untuk mendapatkan inang baru. Oke. 亮たちはテストどうだった？いつも通りかな。そこまで悪くないと思うぜ。僕は結構できたと思うよ。そう。もし追試になったら力を Ini siapa namanya KD ya? Lupa. 数学は香りに助けられたし。ただいま。そうだ。あれはファンタジーラビット。この大魔教にいる魔物としては最弱。 ただ見つけるのは困難だ。別名幸運ウサギと呼ばれている。 Berasa kayak ini ya, Dogi ya. 最大化、最小化って体のサイズを変えられるのか。皇帝。 Atasi Rabbit. 脅しめくらましで敵の目を逃れる程度のスキル。それより厄介なのは危機感、緊急回避のスキル。それは危機感はごくわずかな殺意や敵意をも察知するスキル。緊急回避はそれらを察知した瞬間、自身を安全圏に転移させるスキル。つまり結論、殺意や敵意を完全に排除して倒せばいいだけ。 Nice. Oh, kena juga ya. Perubahan ukuran. Cincin menghindar bahaya. Coba keberuntungan. これを私に？そう。香り用の異世界装備。その指輪は持ち主に危険が迫ると強制的に安全圏まで転移させてくれる。 Ah iya benar sih benar. すごい効果ですね。ちなみに転移先にはこの家を設定してるから。で、そのローブを羽織れば香りの運ステータスに補正が入る。そういう効果もあるけど、地球の服はこの世界じゃ目立つからさ。いくらか隠せるだろ。ありがとうございます。 Ya elah, こちらこそ。 sweet amat sih. ユティの Jadi 編入の lebih syar'i ya. Jadi tertutup gitu. Padahal kita pengen ngeliat Kaori yang lucu ya. 香り、子供みたい。ユティも地球じゃ似たようなものだったよ。知らない。それにしても、レイガー王子を狙ったユティをあっさり受け入れてくれるなんてな。ユ
予想、末端の兵士までは知られていない私。ゆうやさん、オートっていつもこんなに騒がしいものなのですか？いや、そんなことないはず。優也殿、いやだな。どうしてここに？いや、香りが異世界の街を見てみたいというので観光に。香織殿が観光ですか？優也殿、いくらなんでもその少女をここへ連れてくると。Gaduh banget Android. Bisa nggak sih pelan-pelan gitu loh? 大家さん、これについては。 Kesel. 大無用。もう第一王子にもこの国にも興味はない。 Hmm. 私がジャを倒す。それだけ。死んでは法則の法律にのっとって逮捕したいところですが、 Ah, 今は優也殿の言葉を信じましょう。 ya dong, ya kan. Gaduh banget si Owen emang. あったんですか？前に来た時より慌ただしいようですが。実はこのアルセリア王国付近の渓谷で伝説の竜が目覚めたようなのです。 Naga legendaris. 竜って実在するんですか？てっきり架空の生き物かと。驚愕。実在したと。でも、どのような伝説の？創世とともに君臨した竜、ここに眠ると我々ですら迷信だとばかり思っていたのだ。 Wah, dia tayo. この世界が始まった時からいるってことですか？そんな竜が目覚めたんですか？まだ世界の揺れと錯覚するほどの方向が轟いたという報告を受けただけです。それゆえ確認するため我々騎士団が、そうだ、あの大魔教で生活できるほどの優也殿に我々の調査を手伝ってほしいのですが。はい。行きましょう、ゆうやさん。皆さんお困りの Bisa ngomong, ya kan. 私もその伝説の竜が気になります。香りもついてくるの？はい。ゆうやさんからいただいた指輪もありますし。 Lah, lu yang ngasih kan. Jadi terlibat deh. Serahkan padaku, ya kan. ゆうや、魔物そっち行った。わかった。オーエンさんから聞いてた通り、初めて見る魔物が次々襲ってくるな。 Mbak lagi dong. 奇跡だけ。いつもはもっといろいろドロップするのにな。 Aris panggil Aris, panggil Aris. Arisu. 生きるゆうやを。そういうものなの？お疲れ様です。すみません、私は何もできなくて。そんな気にしなくていいよ。皇帝、香り気にしなくていい。 Kan niatnya kan cuma pengen nonton doang, ya kan. ありがとう。 Gak bisa dibilang beban, ya kan. さて、渓谷に入ってまだ少ししか経ってないけど、慣れない場所だし、用心も兼ねて。 Gue bilang si Owen bikin kerjaan aja, ya kan. それがいいと思います。 Biar Yuya terlibat. ただ匂いで魔物が寄ってこないように今結界を張る。見えた。 Boom. これで大丈夫。何が？未来予測。この後襲ってくる魔物に向けて矢を射っておいた。 Begitu? Wow. Jadi sebelum monster tuh nyerang, dia nyerang dulu gitu loh. 用意してくれたんだ。ありがとう。 Iya, udah bikin piknik kan, jadi biar nggak ada yang ganggu. Gitu. 不思議な色。嗅いだことない匂い。少し勇気いる。いただきます。とても美味しいです。これは。匂い、本当に美味しそう。これ、ビニ、とても美味しい。 Jadi mau isi. Coba sama Yuti. 食べられて偉いぞ。私成長
Oh, oke. Udah dong, gua keluar. Naganya keluar kah? Naganya keluar kah? Apalagi nih? Apalagi nih keluar? Apa cuman geser ini dong? でも明らかに異常事態。香り大丈夫？なんとか暁さんのおかげで。ありがとう暁、助かった。ん？ Iya, paling naga ya. Oh, iya naga kan bener. Pasti naga yang keluar ya kan. Ya kan emang ketemu sama naga ya kan. Gede banget. 私が張った結界、何の意味もない。この竜、昔話 Wah, に rame nih ya. 竜にそっくり。 Bisa ngomong anjir. その辺の竜どもと違って我は貴様らの言葉を理解し話すことができ、 Siap. その意味がわかるか。頑張って人間の言葉を覚えたんですね。どういう仮想だそれは。つまり我に対する侮蔑や侮辱の言葉は全て理解できるということだ。なるほど。で、何かご用でしょうか。反応が薄い人間、なかなかの大物だな。生と蛇の鬱陶しい匂いのせいで目が覚めてしまったのだ。貴様たちから漂う匂いだ。 Kari. え？あ、このカレー、食べますか？ Oh, jadi pil. Oh, jadi oke. Oh, jadi biar bisa makan jadi kecil dulu dia. 平服、私のカレー。芸人を見貴様ら少々変わった匂いがするな。小娘からは生と蛇が入り混じった匂いが、そして貴様からはやつだ。え？バカだ。何故貴様からやつの賢者の匂いがするのだ。賢者って賢者さんのこと知ってるんですか？ Iya, pernah kenal kali. なるほどな。異世界とのつながりとな。創世の頃から生きている我ですら初耳だ。さすが賢者と言うべきか。で、リュウさんと賢者さんってどんな関係だったんですか？我を奴の苦しみを理解してやれなかった。寿命という概念を持たない我にとって年老いて死ぬなど愚かなことだと考えていたのだ。だがそれこそが奴にとっての救いだったとは。うまかったぞ。それは良かったです。で、ですね、リュウさん、俺にテイムされてます。なんでこの我がテイムなの？ Gampang banget. 伝説の竜の調査に来て、その竜をテイムしちゃったなんて。Iya. とりあえずテイムしちゃったんで、名前を考えたくて、ちょっと相談なんですけど、Oma. どうでしょう？はい、リュウさんの見た目、綺麗な色がオーマが時みたいだなって思いまして。オーマか。まあいいだろ。今日から我はオーマだ。ところで、さっきから気になっていたのだが、そいつは何の種族だ？ああ、確かブラックフェンリルだったかと。愕然、伝説の種族。ブラックフェンリル。 Black Fenrir. 我のように創世の頃から生きている種族ではないが、戦闘力の高さに関しては我に並ぶ存在だ。この星を丸ごと吹っ飛ばす力を持つ我にだ。スケールが違う。皇帝、 Ngeri banget sih. ナイトが育っていれば、蛇の
すごいやつだったんだな。じゃあ名前も無事に Piarannya udah kuat banget ya kan. 大間さんも一緒に。 Buat ukuran lawan Mala mah kecil tapi. 王にどう説明すれば。Baik kah? 今なんと。そちらの竜については優也殿に全て一任する。竜は長生きすればするほど魔力も肉体も強大かつ強靭になりますからね。どう考えても一国が管理できるような存在ではないでしょう。 Iya pasti balik lagi ke Yuya. つまり丸投げさせてもらう。丸投げは丸投げだ。 Kenapa dipantau? Buset dah, sampai penyok gitu sih kan. Kayaknya dia kepikiran sesuatu sih. 違和感、この感覚は。さて、いよいよだ。あの豚のせいで一時はどうなるかと思ったが、なんとか耐え抜いた甲斐があったぜ。お前はもう様子見だ。もう少し回復したら、すぐにここから抜け出してやる。 Ya itu kan perasaan dia kan, karena ada Mala di diri dia ya kan. 不調。ここ数日妙に体調がおかしい。だから優也と一緒に体を動かす。 体調が優れないなら無理しない方が。体を動かしていないと落ち着かない。胸がざわざわする。ざわざわ。修行ならあまり奥に行かないで、そろそろこの辺で始めようか。ユティ。ユティ。 なかなか時間がかかったが、回復してやっと出てこれたぜ。ナイト。おいおい、そんなに睨みつけるなよ。どうせ様子見の入れ物だ。返してやるよ。お前らの大切な。 Iya dirasukin. Karena masih punya ini kan jiwa malanya ya kan, jadi ya bisa ngendalin si Yuti. Refleks yang bagus anjir. なんで今になってユティの体から出てきた。さっき言ったじゃねえか。こいつがもう用済みになったからだ。用済みって。こいつ純粋でドロッドロの負の感情に溢れてたのによ。 Iya. Sama ini ngerasain dia nih. だから俺は回復するのを待って、こうして新しい宿主を探すためにこいつの中から出てきたんだよ。というわけで、不要なものはさっさと処理しておくか。 Oke, saatnya berubah. Let's go. Aduh. Dia nggak pakai baju lagi, baru nyadar gue.
手は強ければ強いほどいい。てめえの体に俺を封じ込めようって魂胆だろうが、その考えがいかに甘いか思い知らせてやれよ。Dan akhirnya バカなやつだ。 masuk. てめえの心そのものが真っ黒く染まっちまったら死ぬかもしんねえってのに。早速こいつの心を真っ黒に。なんだこりゃ。死に一つもねえ。バカだ。こんな人間がいるはずが。これじゃ何もできねえじゃねえか。おいしい？お覚えてろこっちだ。 Nah, ini doi blunder apa gimana ya? どうなってるんだ。心を乗っ取ろうと思ったのに、手の感情が全くないなんてよ。これじゃ Karena terlalu apa namanya? Terlalu perfect gitu kan jadi MC. ゆうやの中にジャガいる。大丈夫。なんとか大丈夫。 Karena energi positifnya lebih banyak di tubuhnya Yuya ya kan. 失敗したらしいし。 Heeh. っていうより、ジャが体の中にいるとこんなに話しかけられるもんなの？法廷、 Hmm. 人間に復讐しろとか憎い。 Nah, sedangkan di Yuti emang kosong kan gitu. これがしょっちゅうだったらうるさくて無視できない。 Iya, jadi dia 自分の心を抑えられなくなった。 salah alamat ya. おはようございます。大野さん。 Masuk ke orang yang なんだか妙なことになっているな、ゆうや。 baru nyadar ya. ユティの方からジャの匂いが漂ってきた。今はユティの方から Iya, jadi pindah. まさか、そいつ、伝説の竜か。あれどうした？てめえ、卑怯じゃねえか。伝説の竜が仲間だだって。 Panik dia. しょうがないでしょ。 まあ、なんでもいいや。この家にちょっかいをかけてくる気なら覚悟しておくんだな。そのジャに心を奪われ Jadi panik dia. Gimana anjir? Salah masuk orang ya kan. 使いこなせれば、さらに強くなることがあるじゃない。 Ya sebenarnya sih itu prinsipnya setan ya kan. Kalau masuk ke tubuh yang kosong pasti gampang ngerasukin tubuh itu ya. 自らの力でジャを取り込むと。 ウサギ師匠、 Hmm. いたんですか？ 久しぶりに立ち寄ってみたら、またいろんなことに巻き込まれているな、ゆうや。はい。 Kakashi Atake. 立ち寄ったってどこか行く途中だったんですか？ お前が気にする必要はない。せいぜい修行に励め。 Satu Seiyo mah Atake soalnya. Buset. やあ、ウサギ。 Yuzagi. 見つけたぞ、剣聖。ギルバート・フィッシャー。 おい、どうした？どうしたんだユティ？不穏。森の奥から轟音が聞こえた。おそらく戦闘。だったら大間さんにも一声かけてくればよかったな。ウサギ師匠、お弟子さんの登場か。来る。あいつ、ジャの中でも手がつけられない問題児じゃねえか。こいつがあいつに殺されたら、この体ともすぐにお別れか。また新しい。なんだよ、この真っ黒な。 Tiba-tiba langsung gelap. 今回は俺も力を貸してやる。その代わり。負けたら許さねえぞ。 Oke. Wow. Oke, di buff ya. Jadi langsung dapat kekuatan mala ya kan. なんかよりよっぽど楽しめそうだ。てめえの方が食らいつくぜ。
Oke, let's go. Sedang ngeri amat. Mengerikan anjir. さあ、もっと楽しんだらどうだ。お前が望んだ強者との戦いを。Iya, disiksa mulu ya kan. Kali-kali anjir. さあ、攻撃してこい。水準倍以上の力 Jadi ini ya, jadi kayak modelan ini. いつもの優也に戻る。 Iya. 邪魔するのどけ。 Oh, 落ち着く。優しい優也に戻る。優しい。優しさが何になる。そんなものでは何も救えない。 waduh. やれやれ、優也もしょうがないな。俺は勝つ。 Oke. Siapa? 今何を。大小変化の概略とか言ったか。 Oh iya. Heeh. それは大きくなるためだ。俺暁、さっさとスキルを使うんだ。 Wah, kayak healing ya kan. Biar bisa baik lagi seperti semula ya kan. Yonda sini ga. Udah kayak batal. Anime apa ini anjir? 簡単なことだ。暁本体が大きくなることでスキルの Ya, secara teknikal tau lah, nyambung lah, ngerti-ngerti. 戻れ。 Ya, karena udah sembuh ya balik lagi kan di kecil. あれ、俺どうしたんだ。 Bodoh amat. 大きくなってなかった。あ、そうだ、ウサギ師匠が。俺なら無事だ。 それになってなれる。した豚のスキルの恩恵らしい。それより牽制はどこに行った？いない。あれ、そういえば大間さんもいない。予測。おそらく家に帰って寝てる。 Oke. Ini pindah ke dia nih. この次とな。この次があると思っているのか。 Oke. Dihabisin sama si naga ya kan. なぜこれは晩飯は優也にうまいものを作ってもらう。 Dimakan, buset dah, ngeri amat anjrit. Buset dah. Habis? Oh, masih ada. 牽制に当たる邪の気配が消えている。僕の方も旧姓の弟子に与えてやった力とのつながりが切れちゃった。おかしいですね。たとえ旧姓の弟子がどこかでのたれ死んだとて、邪の力の気配が消えるのは変です。 Ya kan udah istirahat sama itu. 希少な適合者である牽制の気配がなくなるのはありえないでしょう。 Nah, pertanyaan gua, auranya yang diserangin ke Yuya tuh tadi udah hilang apa belum ya? Harusnya udah nggak ada lagi. 野放しにするわけにはいきません。それって聖じゃないの？違うだろうな。我らに抵抗できる生などごくわずかだ。さらに牽制に抗える生ともなれば、その中で最強と称される剣の生しかいないだろう。 Oke. でも無事では済まないと思うが。だからこそ牽制を殺した者は我々にとっての脅威に。 Panik mereka. どうするの？そろそろ残りの生たちに戦争を仕掛けよう。落ち着け。殺せるだけ殺すが、こちら側に下るなら受け入れよう。なんで？奴隷として扱うためですよ。どれ？そうです。
この世界の負の側面として追いやられている我々が世界の主導権を握るという目的のためには脅威となる存在はしっかり管理しません。 Sok lah. ああそんなものなの？そんなものなんです。 Gue tenggila banget kayaknya. それとして正に戦争を仕掛けるならなおのこと牽制を殺した存在は無視できないということですね。そうだ。どこの誰かは知らぬが、誰も我々を止められん。 Ingat itu King Yuya yang habis. Oke. Ya. Episode spesial dari Slavery ini sebenarnya sih emang cerita ini balik lagi ya sesuai dengan harapan gue ya kan, nyambung ke nanti ke season 2-nya gitu kan, dimana si Yuti ini bener-bener di spill banget diceritain gitu kan. Kalau dia kan emang ini ya, sebelumnya kan emang di episode terakhir tuh adalah seseorang yang emang punya identitas Nirmala Mamala gitu kan. Jadi Nirmala itu bisa dibilang ya sisi baik lah ya, sisi baiknya lah gitu kan. Tapi kalau Mala ini yang sisi jahatnya. Nah kebetulan kan Nirmala Tinju itu kan emang punya kekuatan Mala, jadi tetap dianggap sebagai orang jahat gitu kan. Nah sedangkan yang dialami sama Yuti ini dia punya dua kekuatan gitu kan. Jadi artinya ketika selama ini dia itu ngerasain adanya sebuah aura balas dendam dan ngerasa ada sebuah hal yang bikin dia tidak enak gitu kan, dan akhirnya keluar sendiri tadi ketika si Yuti minta tolong ke Yuya gitu kan, dan akhirnya aura malanya itu keluar ke tubuh Yuya gitu kan, dan ternyata tubuh Yuya itu terlalu damai gitu kan bagi aura mala bagi dia gitu kan. Jadi ya udah sempat membuat sempat membuat sebuah kegaduhan gitu kan ketika si Mala ini coba untuk menguasai tubuhnya Yuya. Jadi inget ketika si SJW jadi jahat gitu kan. Maksudnya dengan aura dia lah gitu kan, ketika dia bisa menggunakan arisnya gitu kan. Nah itu kurang lebih sedikit-sedikit mirip gitu kan. Jadi ketika pada saat si Yuya itu jadi jahat gitu kan, nah akhirnya tubuhnya benar-benar dikuasai sama si Mala itu gitu kan. Dan akhirnya tadi ketika si naga legendaris atau peliharaan barunya si Yuya itu coba dikasih tahu gitu kan cara untuk mengcounter kekuatan Mala itu, akhirnya ya udah Akatsuki dibuat gede dan akhirnya jadi kayak semacam kayak bantal ya. Jadi kayak semacam kekuatan healing gitu kan, agar si Yuya bisa kembali seperti semula. Jadi bisa gua anggap malanya yang ada di Yuya itu udah nggak ada. Nah kalau yang masalah Nirmala Tinju tadi udah dihabisin sama Oma ya, sama si Oma itu ya kan. Bisa dibilang ya dimakan lah sama dia gitu kan, karena ya dia seorang bisa dibilang kan seekor naga gitu kan. Jadi ya bisa bilang si Oka ya kan, Oma makan si Nirmala Tinju tadi gitu. Itu sih sebenarnya sih, sisanya ya udah kayak banyak yang terkagum-kagum ngelihat Yuti ketika pertama kali di sekolah gitu kan. Terus rasa penasarannya atau dapat sebuah hadiah dari Yuya ketika si Kaori coba pengen ke isekai ya kan, kayak gitu. Itu aja sih sebenarnya, nggak ada yang terlalu bukan sebuah masalah yang besar atau sebuah cerita yang berat gitu kan. Jadi masih bisa dicerna lah gitu kan, melihat gambaran season 2 ini bakal seperti apa. Jadi kayak pikiran gue sih paling ya season 2-nya para Mala ini mencoba untuk ganggu Yuya nantinya gitu kan. Tapi bagaimana caranya ya gue nggak tahu. Tapi yang jelas kalau gue lihat sih emang ya secara kayak gambar ya kan, terus secara actionnya ya kurang lebih mirip ya, hampir kurang lebih nggak jauh beda lah sama satunya gitu kan. Masih ada slideshow-nya, masih ada PNG-nya. Tapi ya sebenarnya sih membandingkan dua hal itu tidak menjadi baik ya. Tapi maksud gue kalau dibanding sama Tabate sih nggak separah Tabate kayak gitu. Itu aja sih sebenarnya sih. Tapi gue harap semoga nanti Tabate
di season 2 bagus kayak gitu. Jadi biar teman-teman yang mungkin dari awal emang ngikutin manhwa Tebate nggak terlalu kecewa nanti ngeliat season 2-nya kayak gitu. Nah, kalau ICLP season 2 gue nggak tahu nanti bakal tayang kapan, tapi feeling gue sih kayaknya bakal di 27 sih kayak gitu. Itu aja sih. Kalau dibilang, "Bang, kenapa sih lu nonton beginian? Kan ini anime mimpi basah." Simpelnya begini sih, gue sudah cukup bosan sih dengan anime-anime yang grafik bagus ya. Jadi grafik bagus, cerita berat, pokoknya udah shonen-shonen gitu tuh udah agak bosen nih ya gitu kan. Jadi ya ceritanya begitu-gitu aja gitu kan. Jadi ya gue butuh sesuatu yang entertain aja gitu kan. Ini kan menurut gue kan ICLP kan entertain banget ya. Jadi ngelihat sebuah MC yang terlalu perfect gitu kan bagi sebuah bagi seorang manusia gitu kan yang ingin glow up dan mencoba untuk memperbaiki dirinya gitu kan. Dan ternyata wajar kalau misalkan banyak orang yang nggak suka sama Yuya gitu kan, karena emang terlalu mudah gitu kan untuk glow up. Dan membuat orang jadi iri juga gitu kan. Gue sih ngertiin banget gitu. Cuman kalau menurut gue ya karena ini secara entertain aja sih, ya udah gue ngeliat ini bener-bener menghibur aja, lebih ke menghibur aja nonton anime gitu. Makanya gue bilang kenapa isekai di Jepang itu bisa dibilang laris manis atau selalu ada lah gitu kan, walaupun alurnya template. Ya karena emang ceritanya entertain, menghibur, udah itu aja gitu. Jadi nggak terlepas atau nggak lebih dari alasan sebuah menghibur udah. Jadi kebanyakan kan orang-orang di Jepang kan nggak mau ya kalau harus ketemu lagi sama satu anime yang ceritanya berat, atau ketemu dengan satu cerita anime yang bikin pusing, bikin mikir lagi gitu kan. Kan dia di kantor udah capek ya, di kantor tuh udah capek mikir-mikir tentang kerjaan, terus nonton anime politik, nonton anime berat, jadi ya capek juga gitu kan. Jadi kebanyakan orang-orang Jepang itu kalau nonton anime berat atau anime politik tuh lebih ke weekend, jadi biar dia punya waktu lebih untuk bisa mencerna ceritanya gitu kan. Nah kalau nonton kayak macam kayak ICLV atau mungkin kayak alur-alur Yusa Party ya kan, itu nonton semalam aja udah gitu, cukup sekali aja nonton gitu. Jadi nggak nonton yang berkali-kali, nggak sampai yang rewatch berkali-kali. Intinya bisa menghibur dan bisa nge-refreshing otaknya mereka kayak gitu. Itu alasannya ya gitu kan. Sama kayak Kanokari juga. Kenapa Kanokari bisa laku banget ya, karena emang mungkin menghibur bagi mereka gitu aja sih sebenarnya sih. Terlepas dari ceritanya ampas apa enggaknya gitu kan, mereka tidak peduli, yang penting mereka menganggap ceritanya refreshing atau ceritanya itu menghibur aja udah gitu. Dan mungkin lebih ke man of culture aja, sama seperti Kazuya mungkin, kan nggak ada yang tahu. Jadi udah itu, jadi gue yang masih subscribe dan komentar kira-kira anime winter apa lagi yang anime winter, anime spring apa yang kalian ingin terus gue bahas. Jadi kemungkinan ya kan, kalau tidak ada kehalangan ya kan, gue bakal coba react 3 saja, nggak banyak-banyak. Jadi kayak ReZero, Otonari Tenshi sama Chote aja sih yang mungkin bakal gue prioritasin. Sisanya ya kita lihat dulu lah gitu kan. Semoga bisa gue ambil yang lain juga kayak gitu. Dan yang pastinya mas subscribe di komentar kira-kira anime apa yang kalian ingin terus gue bahas dan berapa suka. Kalau nggak suka tinggal di saja dan notifikasinya agar lu tidak ketinggalan dari gue, dan sampai jumpa lagi di channel gue selanjutnya, dan bye.